Okay, so the last of the last kan, final chapter kan, final subchapter, parallel programming in Python. So kita nak tengok Python parallel programming ecosystem. Yang ni kena hands on lah, right? Guna Python. So the first one kita apa nama, boleh check CPU kita guna coding yang kat depan ni kan. So kita import multiprocessing as MP. So kita print the number of processor p.cpu count. So this is the maximum number of process can be run. So the process number, the maximum number of process you can run at the time is limited by the number of processor in your computer. If you don't know, here is the script lah dalam Python. And then kita ada synchronous execution. Synchronous execution is one the process are complete in the same order in which it was started. So this is achieved by locking the main program until the respective process are finished. Untuk asynchronous execution pula, so doesn't involve locking. So as a result, the order of result can get mixed up but usually get done quicker. So dia tak asynchronous lah. Okay, so kalau kita nak guna Python, kita boleh guna underscore init underscore ni. Ini standard lah. Ini standard kita dalam C pun boleh pakai kan. Right. So by subclassing process, you can create a process that run independently. Okay, by extending the init method, you can initialize resource by implement process.run. Okay, method you can write the code for the sub process. Senang je. Okay, so contoh sini, okay, create a process which print the assigned ID. Okay, you boleh try import multiprocessing, import time. Oh, ni nak tengok time. Ni bukan, ni nak sleep, nak guna sleep, sorry. Ni nak guna sleep. Okay, so ini kelas, contoh nak buat kelas, process, multiprocessing.process. Okay, so yang ini tadi nampak. Okay, so super, process self, and init, and then self ID sama dengan ID. So untuk kita print, kita sleep dulu, and then print I'm the process with ID. Kan, kalau tak laju sangat kan, kita nak tengok 1 second. So create a process which print the assigned ID. To spawn the process, we need to initialize our process object and invoke process.start method. Here process.start, we create a new process and we invoke the process.run method. The code after p.start will be executed immediately, therefore, before the task completion of process P. To wait for the task completion, you can use process.join. Okay, so yang penting kita ada .start dengan .join. Right, so tadi dah ada untuk nak run kan. Okay, kita sambung daripada tadi yang ni, so kita tambah. Sebab kita dah pakai yang init ni kan, if name. Okay, kita namakan tadi init, yang ni name pula sama dengan main. So kita boleh process and then start join, process start join. So dah ada dua kan. Kan, process start join, start join, start join. Okay, next kita ada pool class. So pool class can be used for parallel execution of a function for different input data. So yang ni kita pakai multiprocessing.pool. So this class spawn a set of process called worker and can submit tasks using the method apply ataupun apply asynchronous and map ataupun map asynchronous. So parallel mapping, you should first initialize multiprocessing.pool object. The first argument is the number of worker. If not given, the number will be equal to the number of core in the system. Kalau kata tak bagi pun tak apa, dia akan ambil number equal to number of core dalam sistem. Kan? Contohnya pool sama dengan multiprocessing.pool saja. Kalau kita dah tahu kita ada hyperthreading, ada 2 core, ada hyperthreading, dah proses sama dengan 4. Okay, yang ni kita buat square juga, tapi kita guna pool pula.
Alright, so contoh yang sebelum ni yang saya tunjuk, kita direct pakai start dengan join kan. Yang ni tak pakai start dengan join. So yang ini kira kuasa 2 untuk 0, 1, 2, 3, 4 je lah. Tak ada sampai 10 juta. Saya buat 10 juta kan. Okay, last untuk concurrent network server. Server type application that communicate with many clients simultaneously demand both a high degree of concurrency and high performance from the I/O subsystem. A good web server should be able to handle hundreds of thousands of concurrent connection and service tens of thousands of request per second. Ni kita tengok dia lah kita lah. Satu web server mampu tak tampung berjuta-juta request. Macam mana kalau kita nak buat lebih daripada satu server? Dah lah satu server kita dah ada multi processing kan? Dah ada core, ada hyperthreading. Boleh tak dua server nak handle satu website je? Dua server boleh handle jawab. dua server handle satu website. Contoh paling senang lah kita tengok YouTube bermillion orang tengok YouTube kan. Agak-agak dia satu server je. Tak kan? Dia akan ada. Kadang-kadang dia punya server ikut negara kan. Kita pergi server yang negara kita je. Dia tak pergi pun dekat tempat dia kan. Betul. So macam tu lah. So kita ada clustering, kita ada blade, ada banyak lah. Kan kita ada region. Mana saya sih? So ideally we would like to write this kind of application using thread. A thread is a write abstraction. It allows the developer to focus on programming the interaction with a single client and then to leave this interaction to multiple clients by simply forking many instances of the single client interaction in separate threads. Right? So kalau ada lebih daripada satu server, kita mestilah satu benda yang di depan untuk dia nak bagi-bagikan macam processor tadi kan. Processor senang lah. Dia pergi dekat satu chip je. Chip tu akan bagi-bagi dekat core kan. So yang ni tak ada. Dia kena ada satu depan ni dipanggil load balancer. Inilah nak pergi. Okay, nak pergi YouTube Malaysia saja. So dia pergi Malaysia tak kacau lah tempat lain. Okay, so the conclusion, there are various ways to implement parallel processing using the general procedure and multitasking module. Taking advantage of this benefit is indeed the same for any size machine. So the result will gain speed depending on the number of processors when the procedure are followed. Exactly. This is the beginning of knowledge of parallel programming, which we start by using Python language in network programming. This problem we can accomplish by using concurrent network server. Right. So sebelum tamat kita ulang balik contoh. Right. Contoh saya buat ni. Nak tengok mana dulu. Yang tanpa trading kan. Okay. Alright. So coding simple je. Kita nak kira core. Okay. Tak je N sama dengan 1. N sampai 10 juta ni. 10 juta. Kan. 10 million. And then it will print N. N 1. N kuasa 2. N squared dapat 2. 2 dah dapat 4. Dan dia akan plus lah. Sampailah 10 juta. Kan 10 juta kuasa 2 berapa? Tengok sendiri result dia nanti kan. Alright, so kita runkan yang ini dulu, sebelah kanan ni dulu. Okay, so sebelum saya nak run, saya letak time lah untuk nak tengok berapa masa yang kita perlukan untuk square.py. Okay. Ni tak ada sleep lah. Okay, 8.52. 8 second lah, 8 second. Alright, so sebelah sini pula. Okay. Yang ni ada parallelism.
So benda yang sama, coding yang sama kita letak dalam function proses yang ada start dengan join. Saya tak pakai pull lah ni, saya pakai start dengan join. Alright, so saya akan ni proses saya nama new proses. Sebab kalau kata kita letak proses, semua orang duk ingat nama dia mesti kena proses depan kan. Semua orang duk ingat proses tu punya hanyalah variable kan, bukan ingatkan dia adalah API kan, bukan. So new under proses ataupun proses baru ke you all boleh buat lah kan. Alright. So simple saja. Kita declare from multiprocessing import process and then create a new process kan. Alright. Ini baru betul. Proses sama dengan proses. Sini kan. Proses. Right. So dalam ni ada function. Okay. Proses dia target dia ada example function. Sebab saya dah bagi nama example function. Okay. Benda yang sama juga. Letak dalam ni 10 juta. And then cuma kita akan ada start dengan join. Right. So kita runkan. Time py square para.py. Okay, boleh beat tak 8 second? Sama je. Okay, kita dapat 6 second. 6 second. Laju sikit lah. Kan? Laju sikit. Alright. So that's conclude our lecture lah. Right. So thank you for learning ITT 4.0 with me. Kan? So yang baik tu datang daripada Allah, yang tak betul tu saya lah. Kan asyik tak betul kan. Benda kadang-kadang coding yang simple pun tertinggal, betul? Right. Any question? So reference ada banyak. So you Google sentiasa akan ada jumpa reference baru. Kan macam saya buat yang ini memang saya daripada reference yang tak ada pada sense yang lepas. Kan saya suka buat benda yang baru. Alright, so kalau tak ada soalan kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sama-sama. Jangan lupa kalau Baik, sir. Baik, sir. Thank you, sir. sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.